Kapivosian miampai kodogode na Gilbert abal ay kadazan dodongo swab bayno koduvongo pot dovuhan kaapat duvongo ibu duvongo podom iso. Suminay na tinimungan sawit kinabalu inono po nga iso komponi kigompit kopolintan pogun GLC. Pidondian pilotian MOU montok duvo project kigatang duvo ngatus tohu nga podom himo lizong linggit miampai duvo papapapu suang pogun inono po nga Admuda Sugar Sendirian Berhad o Borneo Lestari Sendirian Berhad. Sinoynan o MOU diti montok project munui dong pemaunan gula id kimanis papar om project aquaculture popobibit Baramundi toy sadas yakap id Langkon Kota Marudu. Minisain no MOU diti ipotunod urusan sawit Kinabalu Baco Jansi, potunod Admuda Sugar Sendirian Berhad Dato Sri Raja Sulaiman Raja Sharif, om potunod Borneo Lestari Sendirian Berhad Irwin Wong id Kota Kinabalu. Sinasi ino di Vozon Montili Dato Seri Panglima Haji Jinor o menunuat Kopolintan Pogun Dato Safar Untong. Tumano di Dato Haji Ji isido ponogi ponikon sawit Kinabalu, duduvo project nokomoy pinggin saman ko po puvan it Sibo Aba Bazan tuduvan Sabah Majujaya SMJ. Maza ko po puvan Admuda Sugar Sendirian Berhad ikiginumu atus himongopod lizong linggit, tuidongon no iso pomonan gula kumoiso it Sabah, it kinezonon kiginazo tohongopodom iso titik sizam hektar sangano tinimungan sawit Kinabalu id kimanis. Piso sa mga papapanaw kotoynan o pomonan dino da timpu son taon miyampay koin tutunan gula Kinabalu. Namot dino pinapapu do kiginimu wahu ngopadom himo lizong linggit o Borneo Lestari Sendirian Berhad montok project aquaculture apat na zatan id kinezonon kiginazo o padom 4 hektar id Langkon. Project imamoguno kalalahan no aquaculture gunon mahik dino kanu papahabus asil gisom iso titik duvo himo tan sada syakap monikid taon. Doed ababazan diti, pinapambit no giidato Haji Ji dato huwad kiginumu opod ngoy bulinggit mantad sawit Kinabaluk, sompi kumama madrasah tahfiz Darul Ulum Azkia, id kampung sagang pengalat besar papar, om hamin tanak no ngaduanan mohoing om miskin home id tuaran. Sumusut ning kokoton COVID apadom sisam. Nakoposwat o Sabado atus duvo ngapadom himo kantakan kavavago nohian COVID apadom sisam di Konyab. Pinapadadi ginumutoin sanando bayno himo ngapadom onom ngoibu sisam ngatus opod kantakan. Duvo kinapatazo nakoswat itawaw namot iso cluster kavavago nakaluput ino na po nga cluster tagasan id Semporna. Dahil kintangan di Menteri Kepelintahan kinizanan ang pemohominan Dato Seri Panglima Masih di Manjun, Klaster Tagasan Papampai Susumikul, id Maktab Rendah Sains Semara. Untuk donon kinantakan mentad Susumikul pangan takawas kaapat, inokunan donohian, maza penisan kitanda id iso klinik kahidasan, di kawahu wuhan kaapat, duvong ibu duvong pedem iso. Taput kinantakan, dino, maza penisan nokoin semok, noihaan do 4 pawagu Susumikul, songuhun dolibol id institut no kumoy no hian COVID pedam sisam pinapadadi ginumutin sanan onom kantakan. Masop panahon nakpagatan mo gium di nokoin samok ontodonon ko hian. Namot dino na bos isido atus duvong pedam himo nakakanday COVID pedam sisam no hingasan di Konyab pinapadadi ginumutin sanan no hingasan do himong pedam himong ibu duvong atus himong pedam 4 tuhun. Namot soibu wahu nakakanday maso usapon. Kisom di Konyab ginumutayin sana nakatay mo totabok vaksin dos ka iso id Sabah himong pod nga ibu tu ngatus si zam nga padam tahutuhun o mentok manunay mo dos ka duvo kay ginumupat nga padam duvo nga ibu atus himong pod tuhun. Tamangan pati hombus okot nundunan tuhun magigison ito nga padom sisam kinezonon inontok panuan mangwang kapamanan Pinogyot PKPD it Sabah maza ko punikidan sa kaday bakulta kanon kumamohoyngon kominan it kinezonon dioho sondi. Nabosi Montili katundaan tuhun magigison kapagkangan tuhun ngavi Engineer Sahelmi Yahya komunikidan sa kaday toy naon dohongkod panamangan kalaja khususan PKOB uvang nagumpitan kopisan kotoynan katundunanginumuan JPKS Sabah. Suvay ko kakamot, nobos din Senior Sahelmi, potonan nagyo kamuntilan man sa kopisan kotundunan tuhun magigison, dokotainan counseling kumatuhun inong susan vaza pandemic. Pinubos di sudo iti kumadait RTM it Kota Kinabalu. Namot dino, pinintahang di sudo, poinkabaso no pingisaman, poinkabas ginumo kapulijistahan manunimo vaksin, dait ababzan imunisasi kawit from sisam kabansan it punguniti, maza campaign manak to pipimanan gunon imunisasi no kamoy.
Kementerian telah menggerakkan jabatan-jabatan terlibat dan juga NGO-NGO yang bernaung di bawah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah ataupun MPMS untuk memberi kempen kesedaran tentang pentingnya untuk mendapatkan imunisasi vaksin COVID-19 dan menggalakkan para ahli yang berkelayakan untuk mendapatkan vaksin. Ginumutoy sanan inokologistol sa bagi menanay mo vaksin ipugundi tinapo nga 426 ibu atus 4 tuhun gisom di kanyap. Pinapapanaw o kopisan mo misok tapoy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah kuang hobi duvong o padam isok kalaja ada manakaday popokbu pinggin saman manahob tolu o COVID o padam sizamid Sabah. Kalaja nga vidino kaampay no momom ginumuan kalaja kotundunan o munay na atinan inokaundun vaza COVID o padam sizam. Nabos ni Mohoyan Potunod JBPM, Dato Muhammad Hamdan Wahid, kalaja manahop katangkapan COVID-19 sizam na po nga vokon panginaman daw po tinumungan mamusok tapoy suway ka kalaja iya patut daw papanahon. Mantadin no nabos di sido, kiguno o katunudan SOP, ontok papanaw kalaja to ponsol, ontok omuhigan po tinumungan kogompit. Pinubos di Dato Muhammad Hamdan iti dat pitimungan kapabalan di kapongo pinapotimpun ababsan kapambitan o itan adarja kabesaran JBPM omga kutoinan tawasi na ngazan it kota Kinabalu. Kokomoy kapukosaan ko tulan hinominon it Sabah nubos di sido manta dito nakatahip kiginumusaybu o ng atus palan hinominon sinoizuk. Dahit ababzan diti apadom tu pu tinumungan nakotoy mo darja kabasaran JBPM na mo tu padapapat pu tinumungan magsusway pangkat nakotoy mo APCD Hosondi. Nosu minonutub sikul pangantakavas kebansan SMK pengalat papar so hinay opodom apat tadaw tuminimpun di kopodom vahu vuhan kaapat nakatahib gisom ko iso vuhan ko himo mikot. Inono po nga tumanod suat notis ko penutuban ipinahabos dokumentilyan ko hidasan KKM montok kalajang ngabi momuso gizuk toy sanitasi. Namot dino ontok tinubong do RTM it Kota Kinabalu nobos ti potunod ko hidasan pogun Dato Dr. Christina Rundi vahukan takan no hiyan kababago COVID-19 sizam no ihan itsikul dino papampay mongingia susumikul no koy magano kan takan itsibo cluster beruntung putatan. Manta dino pokyunuon di Dato Dr. Christina omohoing do popoyho de tinumungan sikul so kyonum kiva pu paganakan ikitanda no konsumok dino hiyan COVID-19 sizam. Pokyunuon no gido sido o susumikul o monginya do tomoy mo mimozo ko tulan nakalaja nakatantu SOP ipinatantu untuk itsikul untuk manahop katangkapan ko hiyan pandemic dino. Kakal poti hambusan do kaupisan kotoynan kontundunan pingginimuan JPKE Sabah o babazan kotoynan sakaday idhamin. KBDR nga hobi kuma kotoynan montok magigizon id kinezonon zon otomo montok manahob katangkapan pandemic COVID o padom sizam. No bos di potunod dino Jais Asri montok kinezonon imnon tok ponuan mongwang kapamanan PKP toy ponuan mongwang kapamanan Pinogyot PKPD pinotingkod tutulus o kotoynan gisom o pupusan o timpo kapukuasan PKP toy PKPD. Nabos ti Jais by noditi kiva duvangatos duvong padomtu mananakaday JPKE iopulokisted ababazan diti miampay nakapanakaday do sizam ngatus vahu tuhun monongohoing tuhun ni awsongko kadansan OKU. Semasa memberikan perkhidmatan itu, dia akan dibantu oleh keluarga itu sendiri dan kita hanya tunjukkan begini caranya. Contohnya berikan cara memberikan pakaian kepada OKU. Kita lebih kepada membimbing mereka dan akhirnya keluarga itu sendiri akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada warga MAS atau OKU itu. Pinabos di sido iti kumadat RTM it Kota Kinabalu untuk mengumoy ababazan KBDR toy naon JPKE. Doy kinantakan miaga dino pokyonon di Jais do hobi ginumo kamuhakan dumadi mananakaday do ababazan no kamoy, moy do hobi ginumo tuhun do asakaday. Kumadi no kologistol sebagi mananakaday, onuan pinghudan timpu tonibo moy kano iziho papapanaw kotoynaan dino do tavavasi. Ababazan KBDR no po nga kotoynaan sokadong social, ipinotonda do mananakaday kumatuhun ng OKU idhamin miyampay sakaday JPKE.
pinapapanaw ang Kementerian Perdagangan Suang Pogun ahal ngawi memuguno KPDN HEP Sabah dohang kumadet duvongopod kinantakan papampay magisusuway kahasanan miyampai ginumung nagamu onom ngoibu onom ngatus onom ngopadom himo linggit ops pantaw mantad ko padom apat wuhan kaapat gisom tadaw minggu nakatahib. Mantad ginumu kinantakan na komoy o podom onom niman compound tutulus miyampai ginumu asi ino timbung soy bustu ngatus linggit namot apat kinantakan povago maso soy zukon. Doid kwentahangan di potunod KPDN HEP Sabah Georgie Abbas id Kota Kinabalu no Boss Disido sa viavi kinantakan noyhan maza pemolisan kumasoybu atus onom ngopadom tu kaday pengindopuan id pogunditi. Vokon kahasanan inoyhan no po nga itsibo akta panamangan gatang anti pencatutan duvongay bu opadom iso, akta panamangan kagaganapan soibu si zamngatus onom ngopadom iso, akta monimbang monukat soibu si zamngatus tu ngopadom duvo, akta komohigan mamuguno soibu si zamngatus si zam ngopadom si zam. Poompus kalaja ops pantaw no Boss Disido pinapahabos nogi o KPDN HEP Sabah do duvo nga padom sizam notis kopongihan kopoyhan kakamot NPMB itsibo akta panamangan gatang anti pencatutan duvo nga ibu o padom iso kumakakamot papampay vaig ay sohongot kakamot kapanadaan kogompit gatang manok. No Boss Disido pinahabos o NPMB diti montok mokyano kopoyhan gatang balanja kakamot kogompit. Nukotay manugi o KPDN HEP Sabah do apat nga padom iso sogu papampay sogu kogompit transaksi maza online, sogu kogompit gatang, sogu kogompit kotoynaan, ikapamavong sogu kogompit kakamot na tamangan. Pinusoto di Georgie, tumihombus o KPDN HEP do papoing kavas kapakwasaan pemelisan poompus Wuhan Ramadan oikot Hari Raya Aidilfitri ton duvongay buduvong padom iso maza ops pantaw id pagunditi. Ino na po nga, montok mombi do kogonop o kagaganapan gunon tikita daw suvay ko manakaday magigindapo do papapanaw pangindopuan miyampay mimozo kotulan itsibo kwasa KPDN HEP. Kotinanan tay kakaisan itpagunditi iaw po na kologistol miyampay kopisan kopologistahan kotinanan Malaysia JPPM apatut papapanaw dino moy do kanu iziho papapanaw kapagatan inapalan. Tumano di mohoyngon po tunod JPPM Jasri Kasim, kotinanan iaw po na kologistol miyampay JPPM nga papapanaw kapagatan ginumuan kavasa tuduon sebagi kotinanan ISO kawasan. Mana-mana mereka yang ingin menubuhkan persatuan, mereka perlu hadir ke Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau menggunakan perkhidmatan e-Roses secara online. Amat penting kerana mereka yang menjalankan aktiviti persatuan tanpa didaftar boleh dianggap sebagai menyalahi undang-undang. Pinabos Disido iti kumaded RTM day nababazan #Roske patunod kopisan kapaligistahan katinanan Malaysia mempay katinanan id Sabah id Lokawi papar. Pagkano nagi di Jasri o kaysaan ikivava daman nakaday tinimungan ni maguno may kadatanak ng aduanan mohoing asnaf. Kiginmo himo kaysaan pinapambit takwod may kadatakanan basahan kumakatinanan katundunan tanak ng aduanan mohoing yasan sakina id Lokawi papar day nababazan diti. Namat ina manangkatahuwa di panikoon katinanan ko tundunan tanak ng aduanan mohoing papar samin ongki miyampay sa kaday na kumoy. Terima kasih kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia yang sudi untuk memilih Rumah Anak Yatim Mas Sakinah untuk menyampaikan sumbangan. Saya menggalakkan lebih banyak lagi pihak untuk tampil walaupun sekarang ini kita dalam PKP tetapi kita masih boleh menyalurkan sumbangan. Ingka kanete abal ay kadazan dodongo sebab baino sumikap no legistol monsondi montok menemo vaksin COVID apadam siza maza mai sejahtera. Kotohadan insan povago mantadogo Diana Gilbert kopi vosian.